मसाला मसाले वाला बोले अरबिक बोला था तो अरबी वाला अरबिक मसाला ठीक है इंडियन नहीं है পাকিস্তানি মন্দির রেস্টুরেন্টের খাবার আসলে অনেক স্বাদ। अजी अच्छा इधर देखा वाला प्लेट अनबो না এখানে খাওয়া যাবে। चलो चले आज ये भी সস থাকবে। से ना हुकूमत का तो हो गया अजी हाँ बताइए नहीं लाए सब लोग ही আফগানি রাইস তাই না মান্দি রাইস তো নরমাল আর দেশের মান্দিটা আসলে অনেক ভালো লাগে। चलो दिखा ठीक है क्लोज ना রাইস তো নরমাল যেমন কি সমস্যা देखाइस ना पहले ठीक है सर ये भी সব মিলে 50 দিলাম বাক্স